गुड इवनिंग बंधुरा। तो आमी आबार आरेकटा मिनी ब्लग निये आई गेছি। तो आमार मनार चुल काटबार लिगे आइছি आमी तारापुर मंदिरे हेयर काटिंगे। तो एखाने तो काकुए तारे माने पुरा पटाई लইছেন। तो अन्य दোकाने हे ढुकते चाন ना। तो आमरा एखानेই आबार तारे लই आइছি। रंगपुर थेके आमी तारापुर आइছি तारे चुल काटाते माने कुचबी। तारपरे तो देखो माने एबार माने आमरा माने तारे देखिए माने पुरो स्ट्रेंज हे निजे निजे एकला एकला बइसे एकला एकलाई चुल काटছে। उपरेर कापड़टाও हे दिते चाইছে एबार, गतबार तो हे दिছেই না। আর দেখো কাকু আজকে লাগছে না, ওই দাদাটাই তারে চুল কাটিয়ে দিছে। খুব সুন্দর আদর করিয়া তারে কাটছেন তারা চুল। দেখো খুব সুন্দর হয়ে বই রইছে। ই সব কথাও শুনে দাদাই কিটা কিটা হড়ে সব শুনে। তারপরে তো তারে ওই যে কাকু কইছেন তারে মাসাজ দিয়া দেওয়া লাগে। হে মাসাজও লড়কু একদম চুপচাপ বই রয়েছে। আমরা মানে দোকানে সবে মানে হাসি, সবেই তারে দেখে আদর করে। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ হইল। বাই বাই।